تو رمز بھائی، محبوب چھوڑ جائے آہا، اور ماں زندہ ہو تو عاشق سنبھل جاتا ہے۔ کیا کہہ اللہ اکبر، ہوئے ہوئے کیا ہوئے ہوئے کہہ ہوئے کیا کیا ہوئے کہنے ہوئے ہوئے ہوئے۔ محبوب چھوڑ جائے اور ماں زندہ ہو تو عاشق سنبھل جاتا ہے، ورنہ قبروں سے لگ کر رونے کا ہنر کوئی ہم سے پوچھے۔ ہوئے 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 ہوئے۔ حضور میں پہلے مصرے سے ہی کہنے میں تکلیف میں آ گیا۔ شیان بھائی شروع سے پلیز اسٹارٹ کیجیے، محبوب مہربانی۔ چھوڑ جائے، محبوب چھوڑ جائے اور ماں زندہ ہو تو عاشق سنبھل جاتا ہے۔ تو عاشق سمجھ جاتا۔ محبوب چھوڑ جائے اور ماں زندہ ہو تو عاشق سنبھل جاتا ہے، ورنہ قبروں سے لگ کر رونے کا ہنر کوئی ہم سے پوچھے۔ سے پوچھے۔ ہائے ہائے ہوئے، ہائے ہائے ہائے، کیا ہی کہنے کیا ہی کہنے، بہت ارے واہ، اور ارے واہ زور واہ۔ رمز بھائی، ریحان بھائی، یہ کس طرح سے تو حساب کر گئی ہے؟ آہا، صحیح۔ یہ کس طرح سے تو حساب کر گئی ہے جو میرے پلڑے میں غموں کو بھر گئی ہے؟ ہائے ہائے آئے ہائے 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 ہائے، ہائے 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 ہائے۔ ارے واہ، ارے واہ 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 واہ۔ کیا واہ کہنے صحیح واہ، کیا واہ صحیح واہ، یہ کس طرح واہ سے تو صحیح واہ۔ حساب کر گئی ہے؟ ہاں، یہ کس طرح سے تو حساب کر گئی ہے جو میرے پلڑے میں غموں کو بھر گئی ہے؟ ازل سے عشق کھا رہا ہے لڑکوں کو، عدل سے، آہا، آہا، ازل سے عشق کھا رہا ہے لڑکوں کو، کہیں سنا ہے کہ فلانی مر گئی ہے؟ ہائے 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 ہائے۔ ہائے 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 ہائے۔ شیان بھائی کہیں سلام ہے سنا یار، ہے آپ فلانی مر گئی ہے، واہ، ارے سلام ہے واہ، پیارے ارے بھائی، واہ، آپ ارے سلامت واہ صحیح واہ، کچھ واہ ہے۔ صحیح واہ، ارے واہ صحیح واہ، ارے واہ صحیح واہ، واہ۔ ازل سے عشق کھا رہا ہے لڑکوں کو، ازل سے عشق کھا رہا ہے لڑکوں کو، کہیں سنا ہے کہ فلانی مر گئی ہے؟ یہ کس طرح سے تو حساب کر گئی ہے جو میرے پلڑے میں غموں کو بھر گئی ہے؟ جو میرے پلڑے میں غموں کو بھر گئی ہے، اور ارے واہ، ارے واہ۔ مختصر بات ہے، سنو تم بھی، ہوں، مختصر بات ہے سنو تم بھی، میں اگر ہوں غلط تو ہو تم بھی۔ ہو تم بھی، واہ 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 وہ واہ تم واہ بھی واہ، کیا کہنے کیا ارے کہنے۔ واہ، ارے واہ، آئے ہائے 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 ہائے، مختصر ارے بات واہ، ہے سنو تم بھی، مختصر بات ہے سنو تم بھی، میں اگر ہوں غلط تو ہو تم بھی، ایک بوڑھی ماں ہے میرے دل میں۔ ایک بوڑھی ماں ہے میرے دل میں، واہ، کیا ہی آئے بات، ہائے 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 ہائے، ایک ایک بوڑھی ماں ہے بوڑھی میرے ماں دل ہے میرے دل میں، رہ سکو گی تو پھر رہو تم بھی۔ میں، آہا ہائے ہا، ہائے ہائے، آئے ہائے 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 ہائے، واہ واہ واہ، رہ سکو تو لاجواب رہو تم لاجواب، بھی، واہ، واہ صحیح واہ، واہ صحیح انتہا واہ، کا واہ صحیح واہ، وعلیکم انتہا کا السلام اعلیٰ میر۔ اعلیٰ اوئے درجے کا ہوئے انتخاب۔ ہوئے ایک ہوئے بوڑھی ہوئے ماں ہے ہوئے میرے ہوئے، دل میں، ایک بوڑھی ماں ہے میرے دل میں، رہ سکو گی تو پھر رہو تم بھی، اور دعوے ثابت بھی تو کرو اپنے، آہا، آہا، دعوے ثابت بھی تو کرو اپنے، مر رہا ہوں میں تو پھر مرو تم بھی۔ ارے واہ ہائے واہ ہائے واہ ہائے واہ ہائے واہ ہائے واہ ہائے واہ ہائے، واہ 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 کیا واہ، ہی کہنے کیا ارے کہنے، واہ، بہت خوبصورت انتخاب، لاجواب، دعوے سلامت۔ ثابت بھی تو کرو اپنے، ہوں، مر رہا ہوں میں تو پھر مرو تم بھی۔ پھر مرو تم بھی، واہ، ارے واہ، ارے واہ، ارے واہ،
अरे वाह और है कोई जंग में अपना हमारा, रेहान भाई, राम्स भाई, है कोई जंग में अपना कोई हमारा, जंग में अपना हमारा, उठाए जो आकर लाशा हमारा। आए हाय 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 हाय, हाय हाय हाय। क्या ही अरे अल्फाज वाह है, सही, क्या ही अल्फाज है। वाह सही वाह, हाँ, वाह सही वाह, है वाह सही कोई, वाह। मापते हैं, है कोई जंग में अपना हमारा, उठाए जो आकर लाशा हमारा, वहां फिर खाक पहचानोगे आंखें। आहा, वहां फिर खाक पहचानोगे आंखें, जहां मिलना नहीं चेहरा हमारा। ओए जहाँ होए होए मिलना होए होए नहीं होए, चेहरा हमारा, बहुत वाह। खूब, बहुत अरे खूब। वाह सही वाह, वाह ठीक सही है, वाह। फिर सलामत, पढ़िएगा जोर इसको, फिर फिर हम पढ़िएगा, खुश हैं। फिर पढ़िएगा। ओए होए होए, अरे वाह, अरे वाह, है कोई, ओए होए, है कोई जंग में अपना आहा, हमारा, है कोई जंग में अपना हमारा, उठाए जो आकर लाशा हमारा, वहां फिर खाक पहचानोगे आंखें। आहा, वहां फिर खाक पहचानोगे आंखें, जहां मिलना नहीं चेहरा हमारा। हाय आए हाय, जहाँ मिलना नहीं क्या चेहरा कहने। हमारा। अरे वाह, अरे वाह सही वाह, वाह सही वाह। जियो यार। और रेहान भाई, रम्ज भाई, अभी शायद किसी पिछले ज़माने में फंसा हूँ मैं। अभी शायद, अभी शायद, अभी शायद किसी पिछले ज़माने में फंसा हूँ मैं, महीनों बाद उन गलियों में मेरे फूल जाते हैं। हाय हाय। वाह। हम्म? यान अरे भाई, वाह, अरे वाह, सलाम है अरे आपको, वाह मापते क्या हैं, सही वाह मापते हैं। यार। बहुत वाह, अभी बहुत शायद वाह। किसी पिछले ज़माने में फंसा हूँ मैं, महीनों बाद उन गलियों में मेरे फूल जाते हैं। अजब तर्ज़े मोहब्बत है मियाँ मेरे तो कासिद भी, अजब तर्ज़े मोहब्बत है मियाँ मेरे तो कासिद भी, सभी बच्चे हैं बातें रस्ते में भूल जाते हैं। हाय 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 हाय, हाय 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 बहुत हाय ही हाय आला, हाय। बहुत सभी आला। बच्चे हैं बातें फिर रास्ते वो में भूल सलाम, जाते हैं। हम्म? वाह, क्या वाह क्या सही अजब, वाह, क्या, वाह मापते सही हैं, वाह। सलामत मापते हैं। अजब तर्ज़े मोहब्बत है मियाँ मेरे तो कासिद भी, सभी बच्चे हैं बातें रस्ते में भूल जाते हैं। हाय 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 हाय। और अरे वाह सही वाह। ख्वाब में एक परी का रास्ता है, अहं, वो जो उसकी गली का रास्ता है। वो जो उसकी गली का रास्ता उसकी है। गली वाह, का रास्ता है। ख्वाब में अरे वाह, एक परी का रास्ता है, वो जो उसकी गली का रास्ता है। और दे चुके हैं हम जुबां किसी को, दे चुके अल्लाह, हैं हम जुबान हाँ अल्लाह, दे किसी को। चुके वाह, हैं हम क्या जुबां कहने। किसी को, वरना एक दिल लगी का रास्ता है। वरना एक दिल अल्लाह, लगी का रास्ता क्या है। कमाल वाह है। वाह 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 वाह। और अरे वाह सही खूबसूरत, वाह, मापते हैं, वाह खूबसूरत। सही वाह, वाह सही मापते हैं, वाह। मापते हैं। और मस्जिदें पीछे छोड़ आता हूँ। हम्म। अल्लाह, अल्लाह। मस्जिदें पीछे छोड़ आता हूँ, जहन में एक गली का रास्ता है। जहन हाय में हाय एक हाय गली का हाय हाय रास्ता हाय। है। जियो अल्लाह यार, अकबर, अरे अल्लाह जियो यार, अकबर, अल्लाह जियो अकबर। यार, क्या जियो। मस्जिदें क्या पीछे कहने। छोड़ आता अ, हूँ, जहन में एक गली का रास्ता है। और हिज्र को सरसरी समझते हो। हिजर को, अल्लाह, वाह। ओए, अल्लाह। ओए हिज्र को सरसरी समझते हो, मेरे भाई सदी का रास्ता है। मेरे भाई हाय हाय सदी हाय का हाय रास्ता हाय। है। खूब अल्फाज हैं यार, क्या अल्फाज हैं। शान भाई हाय फिर से रिपीट हाय, करें प्लीज। हिज्र अरे को, वाह, अरे वाह से हिज्र सरसरी को समझते हो। सरसरी समझते हो, हिज्र को सरसरी समझते हो, मेरे भाई सदी का रास्ता है।
اور میرے بھائی صدی کا دیکھ رستہ جو ہے ہار پہنے ہیں واہ میں نے، ہاں دیکھ، ہاں دیکھ جو ہار پہنے ہیں میں نے، شاعری خودکشی کا رستہ ہے۔ ہائے 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 ہائے، ہائے ہائے کیا ہی ہائے کہنے شان بھائی، کیا ہائے ہائے کہنے ہائے یار، ہائے 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 باپ ہائے کا کوئی الفاظ ہی ہائے نہیں واہ ہے کہ کو بیان کر سکیں، بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ۔ دیکھ جو ارے واہ ہار پہنے ارے ہیں واہ میں نے، ہاں دیکھ جو ہار پہنے ہیں میں نے، شاعری خودکشی کا رستہ ہے۔ خودکشی کا رستہ ہے، ہائے ہائے، شاعری خودکشی کا رستہ ہے، ہجر کو سرسری خودکشی کا سمجھتے ہو میرے بھائی، آہا، صدی کا رستہ ہے، صدی کا رستہ، صدی کا صدی کیا رستہ۔ ہی کا کہنے، رستہ ہے۔ کیا ہی کہنے۔ شان بھائی اللہ پاک آپ سے راضی ہے۔